Bawat itlog may laman na pera. Op. Isang itlog, 200 pesos. Yan. Sige, isa pa po. Isa pa. Isa pa. Iko ba? Ari guro ko. Sige. Ito, piso. Sige, isa pa. Op. Kinakabahan. 5,000. 500 pesos. Yes! Sige po. Pipili niya talaga, pipili. Sige. 100 pesos. Ayun. Yes! So, nakakuha si kuya ng, ito, 300. Piso. May piso siya. Sige na lang mama, may piso galing. Nakakuha si kuya ng 1,800. Ang piso po ay 1,000. Ogoy! Aragol! 1,800. Ayan. Thank you. Salamat, ma'am. Thank you. Apat na itlog din po yung pipiliin nyo. O, sige po, pumili po kayo. Yan. Unang itlog, 200 pesos. Ryota. Sunod po kuya, isa pa. Sige. Yun. 100 pesos. Galingan mo kuya. Sige. Sige. Aryo. Op. 200 pesos. Dos melo, dos. Kuya, isa na lang. Galingan mo. Galingan mo. Op. Wow! Talaga dito. So, yun. Nakakuha si kuya ng 1,500. Halika dito. Ito kuya. Thank you. Kunin nyo na po yung itlog. Ayan. Thank you. Okay. Unang itlog. Wow! 1,000 agad. Ayun. 2 piso. O sige, sunod kuya. Sige po. 2 piso. 2 piso. 200. Sige, isa pa po. Op. Yun. 200 pesos. So, sige pa po, last po. O, galingan mo. Galingan mo. Yay! Yup. 100 pesos. Yun. So, nakuha si kuya ng 1,500. Ano borba? So, nakuha si kuya ng 1,500. Salamat, ma'am. Thank you. Piso. Op. 200 pesos. Isa pa po. Yun. 300 pesos. Op. Sige. Op. 200 pesos. Last po. Piso, Aryo, piso. Op. Yun. 200 pesos. So, nakuha si kuya ng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, gagawin ko na lang siyang 1,000 pesos. Ayan. Thank you. Thank you. Op. Inulit niya kahit maliit. Ayan, 100. Sige po, isa pa po. Piso. Yun. 200. Isa pa. Wala na piso, ha? Yun. 500 pesos. Isa pa po. Why na? Yun. 100 pesos. So, bali 5, 7, 8, 9. So, gagawin din natin 1,000 pesos. Ayan na. Thank you. Thank you. Kumuha ka rin po ng 4 na itlog. Sige po. Yun. 500 pesos. Isa pa po. Yun. 200 pesos. Sige po. Oh. 200 pesos. Isa pa po. Yun. 100 pesos. So, bali 1,000 pesos. Nakakuha si kuya ng 1,000 pesos. Ito. Salamat. Thank you. Op. Wow, okay, 100. Sunod. Hindi tanda mo driver, mamaw. Yun. 500 pesos. Sige, isa pa. 1,000. Yun. 200 pesos. Sunod. Pambao na kami sa sentral. Yun. 300 pesos. So, bali 1,100. Thank you. Kuha mo itlog. Yun. Thank you, Ged. Ito. Ito na yung leader. Pang merenda. Thank you. Yan. Thank you. Gusto mo ba magkalaman yung GCash mo tulad nito? Subukan ang Cobra Plus. Nasa comment lang sa baba. Paalala lang po, bawal po ito sa mga bata at sa walang extra na pera.